Welcome back sa akong YouTube channel guys. Hello guys, may udto na maghurod. Ayang-ayang man. May udto sa Domingo. Sunday karon, dapat ting simba karon namugod meron sa bukid Kabanglasan. Nagulat sa trabaho para ugma waiting lang. Hayang-hayang kay di kagwantag sandig di guys, muranig sugong. Muranig sugong ba di kagwantag ipasandig, dili pasandig. Mahayangin na siya. Happy Sunday everyone. Ginoo, ikaragi na mag-igo na mo Lord nga mi kasi maron, I'm sorry. Importante mga itagpasalamat sa atong labang mga gahom nga tagaan tanya piskay itong panglawas karon. Umbuhok wa pay panudlay. Permanente man eh. Daghang salamat Ginoo tagay migmayng kabaskog sa panlawas bisan taud og Domingo ron may kasimba. Nami karon nagpaabot sa trabaho para ugma. Mga kaapyot, mga kaluloy. Nakasimba na ba ang tanan? Kameray wala. Thank you for watching mga kaapyot, luloy. Bye-bye and I love you all. Geng. Tagatagad mi Domingo karon mi kasimba. Kay nami rin sa Kabanglasan. Tingor mi Lord simba. Tingor mi simba karon pohon. Mahuman na mong trabaho dari na mi Kabanglasan sa may standby lang. May standby. Sandig-sandig. Ang area na mo, nanantay area pero wala pa'y gidaro guys, tagatagad lang. Deskanso meri guys, denduyan lang miyo. Kay gikan mi sa kining Aglayan, gibalhin mi diri Kabanglasan. Iyo tawag ay mga palibot to. Ano yung palibot? Turabong buloser guys, turabong buloser oh. Tagatagad mi sa Darhon. Kay magdaro mi karong kuan nagtagad mi sa chicken. Geng. Kami sa mga kuan nga lugar. Kini Tugnaw kini nga lugar guys, kini Kabanglasan. Muni pinakatugnaw nga lugar. Nami sa sitio Bulak, sakop sa Kabanglasan. Geng.